उदयपुर खिलपारा आमसाइनि पुनमाक थाम खगै नगनि खारि थांका एनाल खादि मुंगै खरकसा थुरुकसा पाति मुंनि यागल बिनि नग मानखारा थारजाक कथै मासा पुनजुवा कक्तुमा मानखेना आमसायो फायै सकपाइका उदयपुर आरकेपुर थानानि पुलिस सालकलक माजरा रमै उदयपुरनि पश्चिम खिलपारा आमसायो नगनि पुनटक तै ताखुमरो खगजाकमानि कक्तुमा फेयाबा आसक साल रमै मानजागिया शिकक सांग्रं सालो हायनो हाय पश्चिम खिलपारा आमसाइनि जुसना रानी देवनि पुनमाक थाम कमामानि कक्तुमा पाइथागो जुसना रानी देवनि कमामानि पुन नायटुकलाइते कक्तुमा सकपाइका राजमय दासनि पुखिरि पारसे दिबरो बिनि पुनमाक थामनो नुकमानि हिनै आबनि यागल पुन नायटुकलाइमानि कक्तुमा मानै नगनि खारि थांका पुन खगनाय एनाल खादिम फेयाबा बिनि नग मानखारा थारजाक कथै मासा पुनजुवा हायफानो माइया कोटे मागनि पुन आमसाइनि लुकरंनि खाकामं खारि थांमानि जरावा लगियो अतलाङै थांकाना ते मागनि पुन हिनै कक्तुमा मानखेना आमसायो फायै सकपाइका उदयपुर आरकेपुर थानानि पुलिस কয়টা ছাগল কার ছিল আপনার নাম এটা কোন জায়গা খিলপাড়া পশ্চিম এই কে নিয়েছে আনালক খাদিম সে কি করে এদিকে ওই পুষ্কুনি পাহারা দেয় অমূল্য দাসের কোন সময় নিয়েছে এমন জানেন এই তো 11:30টার ঘটনা আজকে দুপুর নাগাদ আজকে হ্যাঁ এখন থানায় পুলিশ জানিয়েছেন হ্যাঁ পুলিশ কি বলেছে তদন্ত করব বলছে আপনার কয়টা ছিল তিনটা আনুমানিক মূল্য কত 15,000 টাকা তো হইব তার মধ্যে একটা পেয়েছেন ওই তো কাটাটা তো ঘর থানাতে একটা টেলিফোন গেছে খিলপাড়া কাজীপাড়া থেকে যে এখানে 3টা ছাগল কাইটটা ফালে রাখছে তখন আমরা ইয়া দেখলাম যে ওই এখানে রসময় দাসের ফিশারির পার একটা টিনের ঘর এটার মধ্যে আনালক খাদিম সে থাকে সে এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ অত্র এরিয়ার ছাগল হাঁস মুরগ আইনা এখানে কাইটে কেটে খায় এবং মনে হয় বিক্রি করে তো আজকেও সে আয়া আমি দেখলাম যে 3টা ছাগলের জায়গায় একটা ছাগল পাইছি ছাগলটা কাইটটা ফালাই রাখছে এনে সে ভাগ্যা গেছে আর 2টা ছাগল শুনছি মানুষের মুখে শুনছি আর 2টা ছাগল নিয়ে সে নাকি কই গেছে গিয়া ওর বিরুদ্ধে কি থানায় মামলা হবে অবশ্যই এর বিরুদ্ধে থানাতে আমরা এটার নেমু অ্যাকশন নেমু শিক্ষক নরমনানি বাগै yang uyang berai naitukjak tabok उदयपुर आरकेपुर थानानि पुलिस उदयपुरनि सिमे राजीवनि कक्थुम चिनखरां।